Albania nuk do të heqë dorë. Vous êtes exprimé clairement contre l'amnistie fiscale. L'amnistie de laquelle le gouvernement albanais n'a pas l'intention de renoncer. Quelles seront les conséquences pour le gouvernement ou l'Albanie en cas d'adoption de cette amnistie fiscale? Alors, vous avez tout à fait raison de rappeler que je me suis prononcée contre l'amnistie fiscale, mais je voudrais vous rappeler quelque chose. J'espère que vous avez tous lu le rapport de l'Union européenne, le rapport de la Commission européenne sur l'Albanie. Faleminderit që më bët sqaruar që pak nëse unë jam shprehur punë amnistisë fiskale, por gjithashtu besoj dhe shpresoj që ta keni lexuar të gjithë raportin e progresit për sa i përket të Shqipërisë. Vous l'avez lu? E keni lexuar? Vous l'avez tout voir? Patjetër. Bon, alors combien de fois parle-t-on de l'amnistie fiscale dans le rapport? Sa herë përmendet fjala amnistie fiskale në këtë raport? Edhe një herë po ja u ricitoj. Cilat janë pasojat në qoftë se qeveria shqiptare nuk do të heqë dorë nga amnistia fiskale? Je me permets d'insister, quelles seront les conséquences pour l'Albanie en cas d'adoption de l'amnistie fiscale? Alors, je vais reprendre, d'ores et déjà dans le rapport, il y a marqué à 4 reprises qu'on considère que ça crée une grande difficulté. Après, quelles sont les conséquences? Moi, je ne suis pas la personne compétente qu'il faut interroger à ce sujet. Voilà. Pardon. Në raport thuhet 4 herë që në rast të miratimit të amnistisë fiskale, kjo gjë nuk do të ishte as pak e favorshme, por unë për sa i përket pasojave që kërkoni të dini ju, unë nuk jam personi i dur që mund të përgjigj. Mais je voudrais vraiment faire une comparaison pour tous vos téléspectateurs et tous les auditeurs. Duhet të bëj një krahasim për ju dhe për gjithë dëgjuesit tuaj. Vous savez, quand vous arrivez pour un concert, tous les musiciens sont là à essayer de travailler pour avoir vraiment la même note tous ensemble au départ, le La. Kur shkoni të shëndiqni një koncert, do ta vëni një re se të gjithë muzikantët e orkestrës së pari akordohen të gjithë që të kenë të njëjtin La. Là maintenant, l'Albanie, elle est dans la reprise de l'acquis communautaire et donc elle doit viser le La. Tani Shqipëria është duke përshtatur aki komunitar, prandaj ajo duhet synoj të intonohet me këtë notë La. Voilà, et là c'est comme si le La devenait un Si. Et ouh là là, c'est très mauvais pour les oreilles de tous ceux qui écoutent. Në vend që të luaj një La, mund të luaj një Si. Por kjo është shumë e keqe për veshët e atyre që po dëgjojnë. Par autoritetet e vendit tuaj? Pour les ressortissants albanais qui demandent l'asile politique en France, ça constitue un problème pour votre pays. Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'octroi de l'asile, il n'est pas fait par le gouvernement français, il est fait par une autorité indépendante. Duhet ta dini diçka që rënia të drejtës së azilit nuk bëhet nga autoritetet franceze, por bëhet nga një autoritet I pavarur. Donc cette autorité est indépendante, je n'ai pas à me prononcer, moi comme représentante du gouvernement, sur ce que fait cet office, qui est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Prandaj unë si përgjegjës së shtetit francez nuk mund të përgjigjem në vend një organizate të pavarur që është zyra e mbështetjes të refugjatëve vetë të qytetarëve pa komsi. Zonja ambasadore. Sa shqetësuese është fenomeni I emigrimit nga kanali Lamashit dhe a do të ketë një marrëveshje me Britaninë? Bien, c'est préoccupant pour vous le phénomène des départs des personnes qui traversent la Manche et est-ce que vous entendez passer un accord ou quelque chose avec le Royaume-Uni? Alors, je vais vous rappeler une chose, c'est qu'en face de la Grande-Bretagne, sur le continent, il y a 4 pays qui ont une frontière maritime avec la Grande-Bretagne. La France, bien sûr, mais aussi la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne, en fait. Duhet të theksoj diçka së pari sepse përballë Britanisë, përballë Mbretërisë së Bashkuar nuk është vetëm Franca, si kufi, ajo ndan kufin ndërtar edhe me 3 vende të tjera, përveç Francës, është Belgjika, Holanda dhe Gjermania. Donc l'ensemble de la question doit être examinée non
seulement par la Grande-Bretagne, mais aussi l'ensemble de l'Union européenne, puisque un certain nombre des questions qui sont traitées doivent être traitées au niveau européen et pas au niveau uniquement bilatéral. Prandaj çështjet duhen trajtuar jo vetëm nga Britania e Madhe, por edhe nga gjitha vendet e Bashkimit Evropian, pra është një çështje që nuk mund të zgjidhet apo të diskutohet vetëm në gjirin e një shteti siç është Anglia. Et là-dessus, j'aimerais rappeler quand même quelque chose de très important, c'est que la France est un État membre de l'Union européenne et qu'il y a donc un certain nombre de compétences qui ne sont pas traitées exclusivement de manière bilatérale avec un État tiers. Nous ne fonctionnons plus comme cela. Voilà, c'est le choix que nous avons fait. Duhet të theksojmë që tjetër që Franca është anëtare e Bashkimit Evropian dhe si e tillë në situatën e re të Bashkimit Evropian ajo nuk mund të trajtojë çështje të ndryshme në marrëdhënie dypafshme. Ato trajtohen në gjirin e gjithë shteteve të Bashkimit Evropian. Kjo është situata e kjo është zgjedhja që ne kemi bërë. Zotja ambasadore,